Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih limaulik al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan kata puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana ia telah memberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiyah, nikmat keluasan waktu sehingga kita bisa berkumpul bermuwajjahah di tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat i'tikaf, yang belum niat i'tikaf akan Al-Fakir pandu dan mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartu an a'takifa fi hadal masjidi ma dumtu fihi. Saya nadar i'tikaf di ini masjid selama saya berada di sini. Nawaitul i'tikafa al-mandura. Saya niat i'tikaf yang sudah dinadari. Alhamdulillah, barusan kita sudah niat i'tikaf. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridho, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, makhluk yang paling mulia, yang mana dengan berkat beliaulah kita bisa menjadi mulia, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, teriring pengharapan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini setiap pagi ada amalan. Ya, amalannya apa? Baca istighfar. Ya, baca istighfar. Ada yang baca Rabbighfirli, ada yang baca Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Al-Fakir bacanya Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Karena kenapa? Karena redaksinya di dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu menggunakan Allahumma. Ya, Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Kita baca 70 kali. Ya, nanti angkat kedua tangannya, baca Allahumma gfirli warhamni watub alayya 70 kali. Setelah 70 kali kita baca juga Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini juga baca 3 kali. Setelah baca itu kita akan baca ya tasbihnya, yaitu subhanallahir rauf. Ya, subhanallahir rauf. Ya, baca berapa kali? 100 kali ya. Sebelum kita akan menghatamkan Al-Qur'an, baca doa khatmul Qur'an. Kita mulai. Angkat kedua tangannya semuanya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 li warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli 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 warhamni wa tub alayya. warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli 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 warhamni wa tub alayya. warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli 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 warhamni wa tub alayya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله الرؤوف 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 Subhanallah Rabb 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 Subhanallah Rabb. Ya, alhamdulillah barusan kita sudah membaca zikir bulan Rajab. Selanjutnya kita akan membaca doa khatmul Quran, tapi sebelumnya kita akan baca dari surat Ad-Duha ya. Ya. Karena kenapa? Karena di dalam surat Ad-Duha ke sini ini banyak amalan-amalan. Sekarang kita waktunya untuk ngamalin. Ya, nanti setelah baca surat At-Tin, di akhir surat At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin, ada doa tertentu yaitu baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nanti ikutin ya. Jadi nanti setiap habis baca baca akhir surat, ya, doa akhir surat sebelum ke surat yang lain melanjutkan baca tasbih Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, lanjutkan ke bismillah. Nah, jadi nanti alaisallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Terus langsung Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, langsung ke surat Al-Alaq. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus akhir surat Al-Alaq
kalla la tubi'hu wasjud laqtarib. Ini ayat sajdah. Ya, ayat sajdah kita atau sujud tilawah kan jarang ngamalin nih. Sekarang kita ngamalin. Nanti semuanya menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat kita akan lakukan sujud tilawah. Ya, sujud tilawah caranya bagaimana? Ntar menghadap kiblat begini ya. Nah, posisi duduk iftirash, terus angkat kedua tangan, takbiratul ihram biasa, Allahu akbar, langsung sujud. Ya, langsung sujud, baca tasbih. Bacanya apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau nggak hafal, belum hafal bagaimana? Udah baca tasbih aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahi rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca itu aja. Ya, sujud satu kali, setelah sujud posisi duduk tawaruk. Kadang kenapa pengen salam? Ya, tawaruk langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, itu ya. Itu sujud tilawah di luar sholat. Ya, sujud tilawah ini kan bisa dilaksanakan di dalam sholat dan luar sholat. Ya, nanti caranya seperti itu. Ya, kita kan jarang ngamalin ya. Nanti kan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat sajdah. Ayat sajdahnya seperti itu, kita lakukan sujud tilawah. Menghadap kiblat, takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, terus langsung sujud baca tasbih. Ya, kalau bisa bacanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, baca sekali langsung ya, duduk tawaruk langsung salam. Ya. Selanjutnya lagi kita akan ngamalin ya, setelah surat Al-Qari'ah. Ya, di dalam surat Al-Qari'ah pas akhirnya kan ada lafaz narun hamiyah. Ada doa lagi di situ. Doanya apa? Nas'alullahal afwa wal afiyah. Ya, nanti baca ya. Ya. Ya, itu aja. Ya, kita mulai. Dari surat Ad-Duha ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, alal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar, la illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, ila rabbika farghab. Allahu akbar, la illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin,
يا هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Kita laksanakan sujud tilawah. Allah sajada wajhihi alladhi khalaqa wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi Allahumma jibadana wa lazat Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسبن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون
إنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف هل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Ya, kita akan baca doa khutbul Quran. Kita hadiahkan nanti pahalanya untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita, wabil khusus keluarga daripada orang yang membaca Al-Quran ini. Itu dari kebanyakannya dari RT 1 RW 5 yang ketua RT-nya Pak Jazli. Ya, semoga mereka semua mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti pas khususon ya sebutkan arwah keluarganya masing-masing. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dhirna biha min jami' sayiat wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat. La tuballighuna بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فادح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا نحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم من الجزء الأول إلى الجزء الآخر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين أينما كان مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ذرية من قرأنا تدرس القرآن في خصوصا إلى روح sebutkan arwahnya وهدي قناة بنتي وهدي أحمد بن وهدي بشر القريب من هدي أحمد بن هدي المدن بن هدي مسجد يا محمد ربي الولد يا أحمد بن
أصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار وقهم فتنة القبر وعذاب النار وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبرهم وروضهم من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومأمر وسلي شان ظاهر في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 ya Rabbil Alamin. Kabul. Alhamdulillah, barusan kita sudah menghatamkan Al-Quran sampai membaca doa khatmul Quran. Dulu tadi habis waktunya subuh, yaitu jam 5:41 ya, tambah 16 menit berarti jam 5:57 ya, jam 5:57 insya Allah kita selesai dan melaksanakan sholat sunnah isyraq ya. Jadi ini ada waktu sekitar 5-6 menit lagi. Seperti biasa, setelah kita menghatamkan Al-Quran, kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Halamatil Quran lil Imam Al-Muhaddis Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, ini seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang salah satunya banyak sekali mengarang kitab tentang hadis ya, tentang hadis kayak kitab hadis arba'in, terus hadis banyak sekali kitab-kitab beliau yang mengumpulkan tentang hadis. Salah satunya yaitu hadis arba'in dari Imam Nawawi. Ya, di sini ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'yal Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Kenapa kita membaca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, bahkan kita wajib juga mengamalkan kandungan yang berada di dalam Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban, ini tidak akan menyiksa hati seseorang wa'yal Qur'an, yang ketika membacanya dia menghayati Al-Quran. Jadi kita baca tartil, kita baca juga kandungan dalam Al-Quran ya. Hayati Al-Quran dari mulai apaan? Mulai hukum tajwidnya, artinya, kandungannya ya, jika bisa. Tapi kalau nggak bisa bagaimana?
hayati aja hukum tajwidnya sebisanya. Ya, sebisanya. Ya, ketika kita bisa sedikit, kita hayatin sedikit dulu. Nah, insya Allah nanti ilmu akan bertambah. Hanya Imam Al-Ghazali mengatakan, au kamakol, kalau saja kamu pengen dapat ilmu yang bertambah, selalu bertambah, bahkan ingin mendapatkan ilmu laduni, salah satunya apa? Salah satunya amalkan, lakukan ilmu yang telah engkau dapat. Insya Allah dengan ilmu yang telah engkau dapat, kamu amalkan, maka Allah akan menambah ilmu tersebut. Jadi kalau saja kita punya ilmu, kita amalin. Ya, kita tahu kan tadi sujud tilawah hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Kita amalin tuh sujud tilawah. Ya, nanti ketika baca Al-Quran ada ayat sajdah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, laksanakan yang namanya sujud tilawah. Karena sujud tilawah ini bisa dilaksanakan dalam sholat dan luar sholat. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hati seorang hamba yang selalu menghayati Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Ingat, Al-Qur'an ini adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Kalau saja dia menerima jamuan tersebut, dia dia pelajari, dia hayati, dia baca, dia pelajari, dia hayati, terus dia amalkan, maka dia akan aman. Ya, aman. Fahuwa aminun, maka dia akan aman. Waman ahabbal Qur'an falyabshir. Barang siapa yang cinta, senang terhadap Al-Quran, maka kasih kabar gembira kepada orang tersebut. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan kesuksesan dunia wal akhirah. Ya, ini kenapa? Ini yang bicara itu Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika berbicara itu pasti benar. Ya, pasti benar. Karena kenapa? Karena apapun yang ia katakan, ya, yang ia katakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Ya, jadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu sholat sunnah isyraq sudah masuk. Sekarang jam 5 lebih 57. Nah, tadi 5:41 tambah 16 menit, jadi 5 lebih 57. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa